our um, department head, Sir Limuel Dolorico, for the introduction or the of the purpose of our consultation for today. Sir Lim. Okay, thank you Ma'am Cecil. Naimbang kabigat tayo amin, Ma'am Sir. Um, First and foremost, kahit kuman nga sa Lodsoden, no, makaawat tayo wala amin ti Ilocano or adda ti prefer na iti Tagalog. Mabalila aminin. Okay. So, mas prefer tayo ngamin ti Ilocano, Ma'am Sir, tapno mas mawatan tayo. Ti pagpapatangan tayo tatta. So, the purpose natin apo, na ang dito parent consultation, tapno inform na kayo ti pulisiya para kung dito masungad nga panag-duty ti anak kayo, especially ti hospital, no? So dati apo awan ti ang nga kasto nga consultation pati estudyante lain iti muslim nga or oriental ni ngem po kada ito'y pandemic apo ang COVID-19 ado ti nagbaliwan ti polisiya gapo ti polisiya ti pana duty ti estudyante tayo. So nga nangangay kami ti kasto apo nga consultation although hantay nga makapagkita personal tapno mailawlawag ni kanyayo gito'y polisiya ken tapno maamuan mi mo ti concern nyo tapno makita mi ti solusyon ken tapno at least ma-answera mi mo ti concern nyo, no, dati concern nyo apo. So at clinical practicum apo ti may isa ngamin nga importante nga parte ti curriculum ti midwifery program. Naputa ti anak tayo ngamin masapul da nga mga makaala iti cases nga kung nami nga tapno makapag-graduar da iti midwifery. So dito nga kung cases apo ket by inte nga actual deliveries ti masapul da 5 nga IV suturing, 5 nga perineal lacerations, suturing ti perineal laceration, ken 20 nga or 20 nga internal examination. So tatapo dagito nga cases ngamin ti pakalaan laeng ket RHU ken hospitals. So haan ngamin apo nga mai provide eskwela dagito ta ti paka alaan laeng ket kas ko naktatayen hospital ken RHU. So nga magitan nak tayo masapul da no nga mapanag duty ti ospital. So deti apo ti may isang problema tayo tano once nga makumpleto ngamin anak tayo dagito delivery cases da haandamot nga makapag-graduar iti midwifery. Handa nga makatake ti board exam danto kasi dati delivery cases apo nga kung kunami ket maipasa ti CHED ken ipasa danto mo DJ PRC no board exam da. So ano haan tayo nga makumpleto or haan nga kumpleto git anak tayo dagito yung delivery cases haan to nga mapalubusan isuda nga aggraduar inga na handa nga makumpleto datoy cases da. So dahil apo ti mesa nga natagsan data nga problema tayo. So previous nga nag-graduar up or estudyante ti midwifery actually awan pa
tinag-gradual kanya da. Although ada ti madama nga agbaba sa iti third year ti midwifery nga mahanda pa nga nakapag-take ti board exam, haanda pa nga na-i-declare nga graduate iti diploma in midwifery. Kasi iti madama nga programa tayo apo ti midwifery ti ISCC. Although bachelor isunan no 4 years kung kuna tayon, dadi umuna nga 2 nga taon ngamin ket diploma in midwifery pala dayay. So requirements naming apo nga masapul da nga makapasa ti board exam sa bay da maawat iti third level uno di iti third year. So nga kasapulan apo nga makumpleto yung cases da kasi dito yung mga cases iti require ti PRC ken CHED tapno makapag-graduar da ken makapag-take da iti board exam. Okay, so nga daya apo ti may isa nga nadagsan nga ikan tayo iti solusyon tatta. So nga ti makikita mi apo nga solusyon daing dati ket talaga nga masapulin nga may i-resume ti panag-duty dagiti anak tayo ti hospitalin. So nga tatapi lang apo kaya yamanag ti kinadayo tapno at least aket maamamimot ti concern nyo ken importante mai inform da kayo iti existing policy ti panag-duty ang estudyante tapno at least ako ko mai-preparean tayo dagitoy anak tayo nunyaman ti kasapulan da nga i-presentar nga dokumento wenno anyaman dagiti masapul nga requirements nga i-comply da tapno makapag-duty da mo laing iti ospital. So ni Ma'am Cecil ti advisor ti first year ken iso namat ti mangi-presentar dagiti policy ti panagdutian ti anak kayo. So yaman ang kaapo ti kinadayo tatta kada ito'y online consultation tayo. Okay, thank you, Sir Lim. So, inak na rudan i-presentar daytoy clinical practicum policies tayo para iti nga intay surutan garod kandatoy tiyempo ti pandemya tayo. Okay. So, kung nanagitoy ti clinical instructor and affiliating students shall adhere to the COVID-19 protocols of the province and the hospital. Minimum health standards shall be observed at all times. So kahit nasa unday to'y apo, into nun to duty dagito'y anak tayo, kailangan nga sumurot dan anyaman dagiti iyat nag iti probinsya ti Ilocos Sur ken dagi hospital to wenno di clinic nga pagdutian da ket masapul masurutan da no anya dagitoy protocol da maipanggap iti panang preventar ti COVID-19. Minimum health standards shall be observed at all times. So kahit nasaon, dapat kanayon nga ada iti face mask, face shield, digiti anak tayo ken ni clinical instructor, kastamagtan nga dapat ada iti social distancing ken amo tayo iti panagugas iti ima. So maisuro ken maibaganto amin dagitoy kadagiti estudyante wenno digiti anak tayo ito no mapanda di area nga pagdutian da. Sumaruno, in every rotation, there must be a total of 6 individuals per group, including the clinical instructor. Ikayat namat nga sa detoy apo, ket iti may nga grupo nga ag-duty, inam nga tao iti dapat nga adijay laang. Kahit nasawaan 5 estudyante, ken may nga instructor wenno ni CI. Sumaruno, dagiti requirements prior to exposure iti clinical area. Anya nga rudmat dagiti kasapulan nga iparang wenno nya ti kasapulan mat dagiti estudyante tayo ken clinical instructor into nun tumapandan di clinical area nga pagdutian da. Okay, so una ditoy, the clinical instructor and affiliating student coming from outside the province
must present a negative RT-PCR test result that is valid for 72 hours or 3 days, or negative antigen test that is valid for 1 day or 24 hours upon entry to the province as reflected on the COVID-19 protocol of Ilocos Sur. Nga matikay na sa Wandekoy. So, inunaga po kayo kano itis sa baling na probinsya, kasla ko maiti Ilocos Norte, or taga La Union or Abra ni anak tayo, ket umay dito'y sumrek dito Ilocos Sur, masapul nga agi presentar da iti negative result, iti swab test da, GRT-PCR, nga valid iti 3 days. When no, iti antigen test na negative result. Okay, no, sumrek dan ko dito'y Ilocos Sur. Dati kat may isang protocol iti province of Ilocos Sur para kadagiti amin nga sumsumrek iti probinsya tayo iti Ilocos Sur. So marunong nga requirement, kuna na dito'y the clinical instructor and affiliating student must submit a certificate of non-exposure to COVID-19 that is from the barangay captain of the respective residence, as well as a certification that there is no existing active COVID-19 case or cases and that they are not under EECQ, ECQ, MECQ, or they are not within the critical zone. Kaya nasauan mo datoy, dapat ni clinical instructor kan ni estudyante wala nagiti anak tayo, mangipresentar dan tumat iti certification nga aga po ni barangay captain nga mapirmaan pa ni municipal health officer kani barangay captain nga isudak ket haan nga na-expose iti COVID-19 infection. Aside from the certificate of non-exposure, masapol pa iti certification nga aga po matlaang kani ako kapitan tayo iti barangay tayo nga DJ ayan tayo nga lugar ket awan iti active nga case iti COVID-19 when nuhaan tayo nga under iti ECQ, ECQ and ECQ when no critical zone. Sumaro no, the clinical instructor and affiliating student living with authorized person outside residence must indicate their nature of work, frequency of entrance or exit to the province, place of work of the apport. Okay, so no, the clinical instructor kano ken digiti estudyante tayo no digiti anak tayo ket ada iti kabalay dang person outside authorized person outside the residence dapat ag fill up dapay kan DG form. I-discuss to ni Ma'am Chinette amin Madam Damadagi nga form. Okay, dapat ag fill up the DG form na i-declare da no anya iti trabaho na dito nga kabalay da kasano iti frequency na ti panagruwar ken panagserve na ditoy probinsya tayo ken nunot ta ti destinasyon na nurumrumwar man iso na ditoy probinsya tayo. Okay. Next, affiliating students are required to participate in the virtual orientation in every clinical area. Okay? So, dati talaga nga maararanid, uray pa iti awan iti pandemya, digiti estudyante tayo kat addaan da iti orientation, iti naduma-duma nga area nga pagjutian da. So, no, DJ da ko Ma'am Gabriela Silang, adda dati orientation, orientanda, digiti policies, protocol, nga dapat nga surutan da, no, mapanda DJ yan ti hospital, when no DJ RHU. Okay? Since the po, deto yan ti pandemya nga paspasaran tayo tata, kastoy tumatlaangan iti orientation nga intay aramidan, virtual tumatlaang. So dapat amin digito anak tayo kat maka-attend iti virtual orientation. Okay. Nung gaminhaan da nga maka-attend kan dati nga virtual consultation, haandan to nga mapalubusan nga ag-duty. Not unless no ag-attendan to iti kanya da nga another nga schedule for the orientation. Okay? Next, clinical instructor and affiliating student must screen themselves from the daily symptoms of coronavirus disease prior to their exposure
at the clinical area every duty days, making the CI in charge of assessing the student for their symptoms. Okay? So sakbay nga mapan digiti estudyante ken clinical instructor dijay area nga pagjutian da hospital man when RHU dapat i-assess isuda ini clinical instructor no anta iti simptomas da iti coronavirus disease everyday po dijay. Okay, ni CI ti mang-assess kada dijay handle na nga estudyante sakbay nga mapanda dijay hospital when no dijay RHU. Okay, so if the clinical instructor or affiliating student answers yes to any of the questions stated in the health declaration, okay, they are not allowed on site for clinical experience. They must inform the school RLE coordinator about their case and also notify their preceptor at the clinical area. So once nga the symptoms when no DGNT health declaration form na fill upan di estudyante ken CI taad datiin yan siran na iti yes, okay, kaandang nga mabalin nga mapan ag duty. Okay? So, anya ti mabalindang obraan. Dapat i-inform da ni RLE coordinator ken DJ preceptor da DJ clinical area for further assessment. Affiliating student must present a waiver fully signed by their parents or guardians that they are allowing their sons or daughters to have their clinical experiences. Okay, so dati timesa pa nga hangrunaan nga requirement iti anak kayo sakbay danton nga mapanag duty. So dito dijay waiver na pirmaan ti parents, pirmaan yung nga parents when no guardians na ipalpalubos yung nga dagiti anak yu ket mapandan DJ hospital when no DJ RHU tapno ag duty daw when no i-apply dan no anya man DJ na adal da DJ ulit classroom. The clinical instructor and affiliating students must sign an acknowledgement of risk form prior to the start of the clinical exposure. So DJ aside from DJ waiver na pirma anti-parents, adan po pa iti acknowledgement of risk form that we got nasa nga requirement ti hospital pa detoy nga form nga dapat nga ma-fill upan ken mapirmaan ni clinical instructor ken ni affiliating student kuno dagiti anak tayo nga nainformaran da wenno napagaandan no anyaman dagiti risk nga mabalin nga masuffer da wenno mapadasan da during DJ exposure da DJ area. Next, clinical instructor and affiliating students who have a recent diagnosis of COVID-19 must, at a minimum, follow provincial action center protocols, which includes the following. Okay, so no andaan kanong iti no na-diagnose no nagkaroon iso na iti previously nag-positive iso na iti COVID-19. Okay, so dapat at least masurot na dagitoy nga protocol iti provincial action center. So anya dagitoy dapat nag-home quarantine for at least 14 days from the onset of symptoms. Okay, or aging gana limaing iso na. Okay, basta minimum of 14 days na nag-home quarantine iso na. Result of RT-PCR and or antigen tests. And lastly, medical certificate. So dapat makaiparang iso na dagitoy nga requirements no na diagnose iso na when nakaroon iso na iti infection iti COVID-19. Next, if the clinical instructor or the affiliating students have suspected or confirmed exposure due to close contact to a COVID-19 positive individual, they must not report to the clinical area.
Instead, they must inform the school RLE coordinator about their exposure. Okay, no kas pangarigan kanumot ni clinical instructor when no ni estudyante when no digiti anak tayo ket ada iti suspect siya when no confirm nga na-expose isuna iti may nga positive case iti COVID-19. Okay, haan kanon nga mapan ijay clinical area or haan dan nga mapalubusan nga mapan ang duty. Okay, dapat so maarami dito yan i-report datoy nga exposure na ken school RLE coordinator tapno ma-assess isuna ken maarami dan iti assessment. In case symptoms develop during clinical day, the clinical instructor must inform school RLE coordinator and the hospital triage nurse for assessment. Okay, no dajay kanumat o nagton iti hospital when no DJ RHU ni CI when no ni estudyante ta nagkaroon da iti simptomas iti COVID-19, dapat inform agad-agad ni RLE coordinator and then the hospital triage nurse tapno ma-assess da noan niya detoy makigapwanan detoy simptomas na no COVID-19 mat lang ba when no gagangay laang dagiti infections tayo. In case the clinical instructor and or affiliating student has experienced symptoms pertaining to COVID-19 infection or has a known exposure to individual who is a COVID-19 positive must also complete the hospital COVID-19 symptoms or exposure reporting. So kasi kung nakatatayan, tanong na nagkaroon iso na ti simptomas when adati ang muna exposure na, dapat mabagaan maglaang iti hospital nga pagjutian da, tapno ma-assess da ken ma-assess da noan niya deto'y makaigapwanan deto'y simptomas da, ken tapno mai-report da digijay nga movements ti iti estudyante tayo any clinical instructor. Wearing of face mask and face shield are required upon the entry to the clinical area and should be worn at all times. Full personal protective attire, which includes the face mask, face shield or goggles, bonnet, hazmat suit or the coverall gown, gloves, and foot cover, may be required depending on the cases of clients handled. Okay? So, no, ang duty to kano dagitay anak tayo, dapat kanayon da nga naka face mask and naka face shield. Once nga simratdan iti unag iti hospital or oray no did pay outside the hospital, dapat kinanayon da nga naka face shield ken naka face mask. Okay? Tapos iti panag-usar damod iti full personal protective attire kasi kung nakatatayan, face mask, face shield, bonnet, hazmat suit, kay dependent to lang no anya digit case dejay pasyente da nga i-handle da. Okay, movements within the clinical area. The clinical instructor and affiliating student must abide by physical distancing of at least 1.5 meters at all times, except when conducting patient care activities which require closer physical proximity. So dapat at all times kinanayon nga ada iti physical distancing tayo of at least 1.5 meters. Okay? Saka tayo lang mabalin nga umasidag iti pasyente tayon no adda ti patient care activities as lakuman no ag-assess DJ anak tayo, no dito estudyante tayo, i-assess na ni pasyente na ang vital signs when alaan na iti blood pressure na, temperature, pulse rate, DJ lang ang time nga mabalin na nga asitgan ni pasyente na. Pero syempre, dapat adamot iti personal protective na suot na ni estudyante tayo. Dapat naka-gloves, naka-mask, okay, or naka-lab gown. Sakbay nga umasidog kan DJ pasyente na.
Clinical instructor and affiliating student are not allowed to leave their respective area to take a break or buy food. Okay? So once nasimbrak ni clinical instructor kan ni estudyante di unag iti area when di unag ti hospital sadan to lang mabalin nga rumaran numalpas di oras ti duty da. Kahit nasawan oray numapanda lang a break nga bumatang iti kananda handa makalulusan. So datoy dapat adanton iti balon da nga kananda di area nga pag duty anda. So dan tumot lang ti maitid kinya dagiti jay area nga mabalindan to nga pagsisinnublatan nga pagkaruunan iti break nga tapno manganda ken dili jay nga snack daw wenno dili jay nga kananda. Clinical instructor and affiliating students are not allowed to entertain visitors or leave their respective area while on duty. Okay, so datoy uray pa iti sabay pa nga ada iti pandemya haan talagang nga allowed nga entertain iti bisita while on duty when no pumanaw latan di giant area nga haan nga agpapakada. Not unless no di nga visitor get emergency DJ dakwan nga abidjay isuna. Okay? Pero tatan not allowed. So haan pulos nga makalubusan ni clinical instructor when ni affiliating student nga karon iti bisita when pumanaw DJ area nga pagdudutian na. Next, clinical instructor and affiliating student must minimize their movement in the community and are advised to stay as one group in a bunkhouse for the span of their duty, making their travel hospital to bunkhouse and bunkhouse to hospital only. So mesa detoy nga kadakalan nga concern kayo. Okay, DJ and team panang minimize tayo to iti movement digiti clinical instructor tayo ken digitay anak tayo nga duty. Kasi may isang propose na pulisiya ket no ang duty danton dapat ag stay dahan iti may sang balay okay, as a group aging gana malpas DJ rotation da when DJ pinag-duty da. So from the hospital ag sublidan to DJ and maited nga pagyananda nga balay DJ da amin nga agyan and then into nang tumanen oras na mapandag duty from DJ balay nga pagyananda i-travel dan tumalangin and ket ijay mapandan tumalangin hospital and when di RHU nga pagdutian da. Next, there are some procedures that the clinical instructor and affiliating students are not allowed to assist or participate in, like for example, intubation, CPR, handle cases such as respiratory problems. So that we get up in pati hospitals nga haan pailaang nga mabalin nga assist digiti estudyante tayo ken clinical instructor tayo iti intubation, CPR, handle cases such as respiratory problems. Dakwan garudan day koy pandemya nga intayo mapaspasarantat na. Okay, so failure to comply to any guidelines will result to immediate dismissal of the clinical instructor or the student. Okay, so no adda man iti haan nga surutan ti estudyante tayo wano ni clinical instructor kada iti naibaga nga pulisiya, okay, this will result mabalin nga agresulta dayto iti panaka-dismiss dayjay ayan ti hospital nga pag-duty andahan danton nga maikan iti permit nga mapan ang duty when i-continue dayjay duty hours da. Okay, dajay laang apo dagiti pulisiya nga para iti clinical practicum when mo ti panag-duty into dagitay estudyante tayo. So good morning, ma'am, sir. Shani Chineto Rizar, clinical instructor ti ISCC. Okay, so i-discuss ko that about the certification nga required papa-required ti hospital. So number 1, kas po na ni Ma'am Cecil Tatay Masapul ti certification from the barangay captain nga kay nasaweng nga
haang nga critical zone area DJ barangay yo or awan ti positive ti COVID or awan ti kabalay yung nga ada ti COVID na. Kasi so ti pa-require ti hospital so dapat um, negative di barangay yo or awan ti positive ti COVID-19. Okay? And then dapat na-sign so na ti barangay captain. So amin po nga certification, amin nga form, may provide to from the school. I-provide min to amin kanyayo apo DG certification nga i-require ti hospital. And then next is the health declaration form. So i-include po dito DG mayunayin po dito no adaman ti kabalay yung from the other provinces. So dapat mi declare po dito no adaman no awan. Okay? And then another certification from the municipal health office. Okay, so going back to the antigen test. So dapat po every before dangag duty dapat adati antigen test result nga negative nga signed by the or di na pirmaan di municipal health officer tayo di or di doctor di RHU. So dati apo ti mesa pa nga requirement no maka-duty dati hospital. And then another one is yung parental consent. So dati parental consent kaya nasabi nga ipalubos yung DG anak yung duty di hospital. Pero choice yung dati apo no ipalubos yung duty or haan. So bali dagiti nga certification i-provide min to amin nagapon to amin dito school. Tapos ipapirmayon to lang yan ti barangay captain and then the municipal health officer. Ken dapat ba i-parental consent no signed by the parents. So dagiti to parents ti mang pirma di app. Thank you, Ma'am Chinette. Tatagarudan, intayon iti open forum, no? At dati dagiti question you, when no clarification you, makayat yung makalawagan, kay inawaya kayo nga mangdamag when no mangibagan, parents, guardians, when no, datay amin nga dati tata. Ma'am, ask ko lang ni Nicole. Yes po, ma'am. Si Nicole, ma'am? Nicole Petalbero. Bakit po, ma'am? Ano ti concern niyo po? Kasi di Manila isuna. So, ano ti dapat aramiden ko, ma? Hello? Intunon to pa ma'am, since antay paymot lang ag-start iti duty tayo pa daytoy, iuray tay paymot lang dagiti dadumapay nga tawag na rin iyat nag iti school tayo. Okay? So nga nagpa tayo iti dati parent consultation. Tapno maamuan tayo no nya dagiti kayat yung inayon when mo i-clarify. Okay? So no DJ ti concern ni Ma'am DJ iso na Manila into nun to no makalubusan tayo to lakad din yung duty ti hospital. Okay? Dapat adad to ito ay iso na kasi may sangarod nga requirement tayo iti korso dapat iso DJ pa nag-duty da DJ hospital to ma'am. Okay, ma'am, pero yan lang kasi, ma'am. Paano kaya yan? Pero, no, if ever man, ma'am, talaga nga kailangan na talaga duty dito ibigan, kailangan mapauwi talaga isuna? When ma'am, kasi as a group damat nga ag duty ma'am, dito'y damat nga dapat nga ag duty tapno makita mi mat lang isudan no kasano mat iti skill that jay mat ti pakakitaan ni gamit kinya da ma'am mat ano magredan ni isuda. So dapat adat to ida hanmat nga kaslakan dati online classes kung mga uray no anya ti ayanda. So garud nga adan to dagi permit
nga pirmaan nyo ang certifications nga i-secure da tapno umay dan to ditoy school tayo ditoy province tapno ditoy dan tumot lang nga ang duty di affiliated na hospital tayo lang ti papananda nga pagdutian. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Dapat tadi ako iti concern tayo. Hello, ma'am. Yes, Mr. Espino. Well, Shakti Guardian na, ma'am. Regards DJ panag-duty dagiti estudyante, ma'am. Aji no duty dakas pangarigan iti may isang facility or RHU man o hospital, ma'am. Ape dagiti estudyante ma'am magawid-awid da pa lang ti balbalay da after duty when at the certain area nga papagyanan da to after duty da. Data mesa nga na-propose ma'am na dapat kuna da di hospital ginapan kami na si consulting nga dapat iti movement lang si estudyante ken ni CI mamalpas di oras di duty da kasi 8 hours di duty da ko ma'am. Malpas ko nga di 8 hours na duty da from di hospital adan ko iti certain nga balay nga pagyanan da as a group karaman ni CI ken dagiti estudyante nga handle na mas mesadang agyan di jay. Tapos into nang tuman sumarunong aldawan nga ag duty damanan from DJ balay manan nga naitad nga pagyananda di travel dan tuman langin and ket mapan DJ hospital aging gana malpas man DJ 8 hour na duty dan and then kasi aging gana malpas DJ rotation ti duty da kasi lang iti travel ti anak ken ni CI tayo. So there is a kasla pa naka-quarantine facility da DJ da nga area laang, ma'am. Yes po. And the other one, ma'am, apano maminano da ang duty ko mamanti a week, ma'am? Iramidan po pa at tatagamin ma'am sir ket awan pa ang iti final na schedule da. Okay? So sa kamin ko lang maka-finalize iti schedule da into nun to may kantayon talagang iti permiten. Kyan mo palubusan you as parents kasi uray man din no kayat mi kuman nga agpa-duty kamin adamat latakin nga yung desisyon yun to kay matla ti parents or guardians no ipalubos you dagito anak yun nga mapandan iti clinical area nga duty. When actually dahil pandemic ma'am ko so alarming amin nya ti Ilocosur tayo ti Ilocosur tatakot umadadulat tama ti kaso ang aming magbaba. So ti concern ko lang dagiti estudyante no are obliged mo lang iti eskwelahan after duty da. Obliged mo lang iti eskwelahan nga ganti dyan danto may lang agawid tano na sesek mo lang tawidan danto mo lang ti pampamilyada no just in case malpas ti duty danton. No aji antigen ke kwanto shoulderon to iti school when shoulderon to individually dagiti estudyante. Sir Lim, paki-answer DJ query ti mesa nga guardian tayo please. Okay, ma'am. Kasi sir regarding data sa lunsod mo. Actually i-require ngamin ti i-require to ti eskwela rather nga dapat naka-feel health ti estudyante. So for example, no the estudyante ko is above 18 years old, dapat gavail isunan or mga laisuna ti medical insurance na specifically PhilHealth when no less than 18 years old met isuna ket masapul nga i-present di GNT guardian nga isuna ket nakaka-cover ken GNT guardian na or parent na or sino man nga mabaling nga makay-cover kanya na. So ti require ngamin na circuit the rapid testing which is nalalaka compare kan the swab testing. So dahil ngamin the purpose na may isang PhilHealth i-cover i-cover ti PhilHealth da jay rapid testing da if I'm not mistaken kasi ngamin di ko na. So no dagiti mo frequency frequency ti panagdutian kuma ken da frequency mat ken da panagala ti testing
ket i-shoulder iti parent ngem ku kami nga ikita minto di schedule nga dapat kasi ti i-require lang kami to hospital circuit ko once nga simbro ka dyan ti mesa nga area ag i-present ka iti negative na result iti rapid testing mo. So tapno ma-minimize or ma-lessen the financial burden iti parent nga mang shoulder the rapid testing da ket ikitan to the schedule me nga dapat dire-diretso. Like for example ko nag-duty ko suna estudyante ko ag duty Gabriela ko di delivery room. So dapat sir di schedule mi kat dire-diretso to nga iso lang ti papapananatap no at least no once nga nakay-present ti negative nga testing na rapid testing na within the duration na nga naka-duty di jay iso lang isong tulat ti i-present nan. So nga tikikita aming schedule na jay kat may sa may sa ti schedule para ti clinical practicum. So for example, ag presentan po man iti negative check dan ko man iti rapid testingin. So ti kita amin to the giant, the schedule dapat no malesen the frequency ti panagkwada submit daw ti rapid testing. Okay, sir. Sir, last question lang rin, sir. Wala man damaga lang, ma'am. Dagiti estudyante mi nga rin, ma'am. So, tanong malesen lang iti panagkwat estudyante mi. Actually, sige, sir. Taga Narbacan kami ngamin, sir niya. Adamo ngamin district hospital ti Narbacan. Just in case man daman it's affiliated hospital para sa ISCC. No kas pangarigan man na estudyante at designated nga clinical instructor ditoy Narbacan District Hospital. Ang mabaling iti estudyante mi nga from Narbacan and the nearing municipalities ket ditoy dalata ko mag-duty kasi mapanda pa lang tadayo. Nukas pangarigan ket ditoy dalata ko mamot dalata galat exposure dan. Kasi nung kas pangarigan ko no taga Bigan ko maniring municipality so Bigan DJ ko mamutun dagiti estudyante na designated si ayon no aji ko maman travel da kamut ket malesen lang gi travel wada gitubing kay index pa naka exposure dagiti estudyante tayo na panpanatag lang mo ti walang dagiti parents and the guardians as well. Propose lang sir mabalik. Okay, sir. Actually, sir, previously iti naka-open nga affiliating agency ti Narbacan. Even before the pandemic. Yeah. Pero how many years ngamin sir nga hami yung open iti Narbacan. Kasi majority ngamin dagiti estudyante mi previously ket aga po iti first district ken ti mesa pay apo nga kami so nga hami nga ko iti second district at Narbacan iti basit lang amin ti maala nga delivery cases compare ken ti Gabriela kasi ti Gabriela apo ti nga affiliating hospital iti Ilocos Community College. Kikitaan niya min the number iti cases nga malala iti estudyante ket majority aga po iti Gabriela. So nga for how many years nga Gabriela ti concentration ti pagalalaan iti delivery cases ti estudyante tapno ma-maximize the expenses ken the oras nga maialat para kanya inti clinical practicum. So no regarding data nga concern sir, kita min to the possibility na kasi nagrigat man namin nga so for example ko we respect nga
I mean, propose mo. We will consider that. Pero no kita amin to, the rate namin or the number ti estudyante. So, for example ko no may sa dua or talo la tagda po ti second district. Tad ado iti first district. Like, for example, ikita mi di mabenepisyaran nga naadado. So like for example ko nung The majority goes one, sir. Mawata. ito sir nga suggestion mo ikita min to de posibilidad na anyway at damot ti siya ay mga dam si ay mga taga Narbacan actually. So isuna ti talagang mga handle edit estudyante mi DJ ni Narbacan. Yung kada ko na nga ro din DJ nga min number 80 cases nga maalad adu ti malaalad ti Gabriela. So nga dahil ti kaya mi nga ma-exploit ko dahil number of cases tapno at least nadardaras mi ila nga makakompleto ti estudyante tayo nalalakada nga malpas ti clinical practicum da kasi ti may isang na deto ket once nga makakompleto ti cases ti estudyante ag-stop nga isuna nga ag-stop isuna nga clinical practicum. So dagi dito mo dagi to estudyante nga hantay nakalpas ti clinical nakalpas ti delivery cases dan isudan to iti main nga tintulayan. Tapno may lesson dayay yung number ti estudyante nga mapanggin ti hospital, malesen yung number ti estudyante nga may risk ti exposure. Okay, sir. Thank you. Ngem, these students, are they not allowed to do some on-call duty, sir? Or with respecting CI lata mangsurot kanya nga CI kasi in nursing kuang pakwami idi ngamin actually I'm a nurse, sir. So ngati ko kulang ngamin no ada gamin on call duty dagit estudyante no there is a permission within the university or in the college nga mangi kwada ti sayangkat iti on call duty da with the group laeng without the guidance of the CI tano ma-complete dala ang dagiti cases dan. No dahil kami ti purpose secret makalippas dati cases dan so sino ti kapartaka duty jud kagagutan duty so aren't they nga mabaling nga mga permission from the college nga they're doing some on call duty with their free time no kas pangaringan dapat free actually pandemic mo to free time damo dagiti bing wala nga hello. Yes, sir. Sir na ako nako DJ concern mo sir. Previously sir priority pandemic allowed the estudyante nga mapanagon call duty even without the supervision iti clinical instructor. Agbalbalin DJ sir. Pero kada ito'y pandemic yung COVID-19 more or less andahan nga minin nga i-require nga ayalaw sa ospitalin kasi medyo strict ti guidelines sa ospitalin tatan nga dapat adda iti accompanying CI dan. Okay, sir. So during the rotation laing during lang dagi rotation ni schedule dan iso lang ti mabaling nga panagala da iti delivery cases and unlike the previous nga ket mabaling min di previous mga estudyante no nakaladala di on call slip dan mapanda duty and even without the CI dagi to naka-duty nga midwife iti mang preceptor kanya dan pero kada ito sir katahaan nga ialaw sa ti hospital dayon kasi di na pang kami consult medyo strict da regarding the compliance the minimum nga protocol para ti affiliating students. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Dahil lang kahit ko lang mamatan, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, Matt. So, ada ka di pa iti concerns tayo when mo kaya tayo maidamag? Hello, ma'am.
Good morning, Good ma'am. morning. Siya ni Bernadette Ancheta, ni parent ni Rotan, ma'am. Ape, ma'am, nuhan iso na nga papan umay ag duty. Madi, ma'am. Kadi, kan manu kadi nga delivery cases di lipasan na tapnon malpas na dayay kwa na, ma'am. At the requirement gamin iti PRC, ma'am, dapat makakompleto na iti anak tayo iti 20 delivery cases da. Adan to pa iti IV cases da. Ada pa iti suturing. Ada pa iti newborn care na dapat nga ikompleto da nga cases da. Okay? So, no DJ mat NC muna nga damag mo tatay ma'am DJ no mabaling bang haan nga ang duty pailaon ni Well, Miss ma'am. Putan, ma'am ya. Okay? Yes, ma'am. Decision nyo pala ang DJ, ma'am. So, isun to DJ ti papanan na DJ waiver tayo, DJ parents permit tayo nga pirmaan yun no nga mangibagbag no palubusan yu dagito anak yu nga mapandanton ang duty. Okay, ma'am. Ken, mano ka di nga weeks, ma'am, ano, bulan ko, ma? Nag-duty da. Pakiulit man, ma'am. DJ question mo tatay, ma'am. DJ, no, mano nga bulan da ko mga duty, ma'am. As parigan. Pagamin, ma'am. Dependent to the rotation da kasi dati different ni area nga papanandan to nga pag-dutyan. Bale, normally gamin, dati certain number ti hour nga kompletuan da, nga masapol nga makompleto da kita anak tayo nga duty hours da. Okay? Ngem, dediket haan nga may sala ang hospital, wano RHU, ti papananda. At dati, tigamin pag-dutyan da dati, ma'am, dati oras da nga mapanda di Gabriela, ti paka-expose da di jay, ay ti pag-dutyan da ang area di jay, kat dati mapanda ti OB ward, kan labor and delivery area. Kasi tumat di jay mag-single district hospital, ken sinait district hospital, ken adan tupay di jay RHU Santo Domingo. Di jay gamin iti affiliating hospitals tayo. Pero tata, mag-single ken Gabriela sa lang iti nangita iti permit na nga pag-dutyan. So, di 2 oras ti panagkompleto da iti schedule ig na kompletuan dan to kat maited to pay laang mai-finalize to pay laang after ko siguro dagitoy consultation tayo no palubusan yun to dagitoy anak yun ang duty no mapandan to DJ area. Okay, ma'am. Ken last, ma'am, kung amin, kahit ko nga ag-duty mot ni Rutan, ma'am, kasi iso ti required, ada ngamin ti kadsat na, wano anak ko nga special, special ko anak na kuka lang ti immune system na. Kasi pangari ma'am, dami ng taga-sinait kami, no magsingal kan Gabriela ti pagjutyanda ayan na kasparigan di balay nga pagawidan da, ma'am, kasi handa nga rumbang nga agawid ti balay kasi ti panakaawat ko itay handa nga agawid iti balay agi nga handa nga malpas ti cases nga buuan da, ma'am, kasi sino pa kaalaan na di paggawidan da nga balay no kwa kasparigan. Ti malagip ko lang tinagpapatang kami di school ti may isa nga na-propose nga pagyanan to including DGCI ket DJ to eskwela adan to ti room DJ nga mabalin nga mangala kami to ti permit from the college administrator no palubusan nan to lakot di nga DJ pero ti final nga pagyanan datatantay nga na-finalize kami, ma'am. Bale ma-informan kayo tunot laang no anyan to di final nga decision no nutan ko nga area DJ maited nga pagyanan dan tunot laang. Okay, ma'am. DJ lang, ma'am. Thank you very much. Okay, thank you, ma'am.
Mami damag ko man lang. Mami kasunod to nga dagi jay kanenda ma'am. Kas pangarigan nga mangrugin to ti duty da. Lalo ka DJ taga sinait ma'am kay haan to may nga makay umay ko mamakay pandi school na dito ko pag kuanda. Pagjananda. Sir Lim, kasanti kwa tayo pendegi jay kwadan to. Hello, ma'am. When ma'am, data regarding the question mo, kita tayo the possibility na no mabalintay nga mga ala iti parang prepare iti makanda nga mabalin mai-deliver di jay. Pero ti mai unay ko haan nga mai-shoulder ti as of now hami nga ma-desisyonan no kaya nga i-shoulder ti eskwela regarding regita expenses ti estudyante sa food. So regarding mo ma'am dayjing ipagyananda so dayjing orna ko na ni Ma'am Cecil na may propose kat di eskwela. So tata day tamakan iti dayjito ti kitaan mi iti possibility na nga siguro mabalintay tumo nga mga ala ti mabaling mangniluto kano bang tad kanyadan iti nakapak nga kanendan ken i-comment to ikita min to yung possibility no kayat da mabaligdan to latang agluto di area nga pakay designaran da nga dagi cooking utensils so na paraphernalia ket ikita min to yung possibility nga i-provide ti eskwela sila kung madagi siya lang kada di kaldero. Daha di pa apo ti kaya tayong andamagan, mga suggestion, ngano kaya tayong inayon kanda ti polisiya tayo. Damage man ma'am no kaano dang ag-duty? Awan pa ma'am kita. Hello ma'am. Hello ma'am, Yes, Ma'am Cecil. Sige sir, sige Ma'am, sir. regarding data ko ma'am, regarding dito panag-resume iti duty. As of now ma'am, kas ko na ni Ma'am Cecil, hami ma-determine the exact nga time ti panag-resume na. Kasi dito nga apply mi nga limited face to face, ipasa mi ti CHED. Bye. Tano approval dati CHEDen ket sa kamin to i-resume iti panag-duty. Ngem as of now, tikikitaan mi nga possibility na dito nga ma'am kaswa ilipas nga muna amin iti subjects ti estudyante. So for example ko no dagi ito period nga origi time nga masapol da may eskwela kasi da kami dito ko namin nga schedule da iti face to face kasi kung may da eskwela may comply ti requirements such as di ko mapanag-demo ti estudyante yung ti laboratory prior di pa naka-deploy da ti hospital. So ikita ni DJ schedule nga ilipas mi nga muna amin dagi requirements da di eskwela sa abaydan tumapandiin ti clinical area tapno dire-diretso nga duty lang aminen. Kaya no dagi subjects laengen nga masapol da nga i-comply. I mean, for example ko dagi ko may sa subject ket masapol na pa ilang nga ilipas dagi module ti estudyante dagi lang inen summary or madamadag duty mabalinda nga i-accomplish dagi nga module dagi nga activities. Ngem no dagi time nga masapol da nga umay eskwela like for example ko may dagi laboratory, may demo ti certain procedure ko ilipas mi amin dagi sa bayda nga ag-duty kasi the duty hours namin ma'am ka 3 units the JCP 101A no the 3 units kami nga kunatay 1 unit ket equivalent na iti 51 hours. So ano kita am the 3 units ko equivalent na the total ti 153 hours. Kaya no the 153 hours i-divide mo iti 8 hours a day. So mati panag-duty ti estudyante tayo more or less 20 days or let's say 20 to 21 days ngamin tapno makompleto dayay. So once nga nagdire-diretso da nga nag-duty kumanda jubing. Daddy. No once nga nag-duty da kami di estudyante
equivalent total of 21 days iti buuan da tapno Makompleto da di duty hour. makumpleto da 153 nga oras apa nag-duty da para kan da Hello, di pa ti concerns tayo apo nga kaya tayong answeran. Ay, damage ma'am, Hello? di la mabalin nga di lang Manila ni Nicolen ma'am. So pay ngamin di pagplete na kaya nagina ngamin ti swab test nga pa probinsya. Santumat lang required ma'am nga umay ko iso na dito yung province no adan to DJ schedule ti duty dan. Ngem DJ lang akas ko na ni Sir Lim Tatay DJ garud pinag return demonstration da DJ GNT skills da kasi sabay damat nga mabalin nga mapanag duty when sabay may matisuda nga palubusan nga ag duty masapul mat nga ma-assess ni isudan no amo damat lang ba talagan no kaya da niya i-perform the skills nga masapul da nga mapanag duty. So, adan po siguro ti by batch nga schedule dang umay da DJ eskwela, umay da agdem, umay da i-practice ito na tayo DJ clinical skills da sabay dan po nga mabalin nga mapan ag duty. Kasi ma'am, tawag dito, kasi sa, tawag dito, trabaho iso na ti hospital. Sa ngayon. Ayos po ma'am. Nagtatrabaho kasi iso na di hospital. Kaso tatahaan ta mabuti nga sumre ko dahil ado ti patient da nga COVID na, COVID positive. So nga insardeng na pailaeng. So di la mabalin nga ko mamam nga DJ no sino tatiyan di nagdutihan na di la mabalin nga DJ latta ko maisunan. Kasi timot lang ay ti problema tayo mo man kat kasa numi nga rod nga ma-assess isunan to iti skills na kasa numi nga maikan to isuna ti grade na nuhaan ni mat makita nga makita ti performance na no alijay isuna tapos nag-unfair to ti sabaling student siguro nga mapalubusan da nga mapanidya kasi usually dapat lang iti CI nga mang guide kinya da nga ang duty. Okay ma'am, para at least alam mi DJ ano. Yes po ma'am. Okay ma'am, thank you ma'am. Thank you ma'am. Sino pa tatay nag-raise the hand ngan? Sino pa aputid dati kayat na nga damagan, wano inayon? Hello Ma'am Cecile. Sir. Hello. Ma'am, regarding the kwa, di nauli nga nagdamag. Ma'am, mabaling ko damag yan, ma'am, no taba ka di pagtrabaho na, kin, anya iti designation na, when ni nature ti trabaho na iti hospital. Ano sir? Las Piñas Hospital? Anya ti kwa ma'am, anya ti nature ti trabaho na di ma'am. Ano siya? Doctor Secretary. Okay. Kasi ma'am, no, dahil ko dahil estudyante nga mindata, nga current nga working. Ikon consider mi dili clinical practicum da ma'am, din ti pagtatrabaho da, provided nga dahil description dahil ti clinical practicum or duty subject da, kat pareho dahil ti nature ti trabaho da. So nga nadamag ko rin niya di nature ti trabaho na. So, tata ma'am, regarding the concern nyo, numabalin ba nga i-consider the duty hours da? Agbalin, no agpareho iti competency nga birbiro kunda. Like for example ko tano di ko estudyante ket nursing attendant ko di iti delivery room. So no nursing attendant ko di delivery room, agbaling i-consider dagijay. Provided nga dapat adda iti consent ken adda ti acceptance slip na nga gapo ti immediate nga superior na jay
or dadya sino ti mabalin nga mang preceptor kanya na. Pero ti current namin nga ko ma'am nga practice mi tatta hangag balin dagayay kasi salang mabalin nga i-consider nga clinical practicum hours di estudyante para kadagiti area nga adda iti nakapilyetan mi uno adda ti memorandum of agreement kung kunami. So tatano regarding data ma'am no ma-certify nga dagi ubing ko ket makaala ti cases na makala ko mati cases na jay nga talaga nga actual nga maka-attend iti delivery cases mabalin nga i-consider dagi jay. Ay, mabalin, sir. So nga dagi no during kadagi jay nga during kadagi nga time adda nga menti kung kunami nga online nga panang online supervision. So like for example, kasi nga duty hours na ko ke 8 to 15, 8 to 15, 8 to 1 or 7 to 3 kasi ko during kadagajay agunline supervision kami. Kaya tapos makita no di estudyante nga talaga or yana yung talaga kaya i-practice na daging activities nga masapul nga i-perform na. Yan ti problema min ma'am ti kuan na isorya dinamag ko nya teenager ti trabaho na. Ket secretary ti doctor. So more or less ngamin ma'am baka nariga na ma-access into delivery room especially ngamin ma'am ket ti policy ngamin talaga iti hospital ni consider ko no itikit kita tayo kaya polisiya dito tayo dito ti locality tayo no awan ti CI nga mang supervise haan nga agbalin nga agduti bigay ubing o estudyante kasi once nga nagkaroon ti adami ti chance nga nagkaroon iti aksidente o nagkaroon ti problema DJ ay estudyante ti ngamin sumagot ka DJ liability na nga DJ is the clinical instructor. So nakaspari ka niya DJ ko matawan ti clinical instructor ka naka aramid ti hanya na siya at DJ ubing ti makinbasol ngamin day giant ket di GNT midwife or nurses nga kakadwa na during that time. Kasi estudyante isunahan nga mabalin niya isuna ti mapabasol o di ket mapabasol ket di image superior na. So dagi ngamin ti mesa nga kikitaan na der nga ma'am nga narigat nga acceptar gid duma nga nurses unhaan midwife nga i-supervise da dajay ubing no awan iti clinical instructor na. Okay, sir. Kasi pasadas mi dito namin pagawidan din kami ko dagi namin ayun ti hospital kami dito ayan tayo ket ko so awan GCI anya simbang GCI 15 minutes after the schedule nga duty automatic na pagawidan da dagi estudyante. Okay, sir. Hello. So Pander, so adapi ma'am ti sa lodsud mo Nasa sige lang ti ko. Samag ko. regarding dayo kasi di case mo ngamin ma'am ket Las Piñas paytayan na. When, sir? Kung hindi, kumbaga nasa Cavite, Molino siya, pero sa Las Piñas siya, nag-work. Okay, so medyo ma-complicated yung case ng anak yung ma'am. So as much as possible ma'am during the clinical practicum sana nandito na siya kasi so yung clinical instructor ma'am kailangan nakapag-undergo siya ng specific na training kasi para ma-certify niya yung delivery cases ng bata. Kasi ma'am Okay, pag sir, hindi siya okay. nakapag training noon
hindi siya qualified na mag-certify or mag-sign sa delivery cases ng estudyante. Hindi yun i-honor ng PRC kasi. Dakadipay Apo. Hello po. Yes, good morning. Nga tinagan niyo ka di, sir. Ben po, Dalmasio, kay Jerry. Sige po, sir. Nakaditi concern niyo, sir. Pag within Ilocos area, kailangan pa rin rapid test o antigen. Hello? Hello, sir, pakiulit. Pag nasa range siya ng Ilocos o kailangan pa rin pagpapasok siya, kailangan pa rin antigen o mag-antigen o rapid test pa rin siya? Yes sir. Pakiulit po. Hindi, kunwari nasa range siya ng Ilocos yun po yung duty niya. Kailangan pa rin para magra-rapid pa rin pa siya o mag-antigen pa rin? Sige sir. Recording yan sir. Oo sir, kasi ang policy ng sa hospital, pagpapasok yung estudyante sa hospital. So for example, kahit within Ilocos Sur lang yung residence ng estudyante, pagpapasok pa rin siya sa hospital during the clinical practicum, kailangan pa rin niyang mag-undergo ng rapid testing. Every rotation. So pag sinabi nating rotation, kung sa anong area siya ma-expose, for example sa delivery room, yung 5 days, for example ngayon, yung 5 days sa delivery room sila, kailangan before siya papasok sa delivery room, makapag-present siya or mag-submit siya sa rapid testing at dapat meron siyang negative na result. So pagkatapos nun, yung sa rapid testing na yan, pag matatapos na yung rotation nila sa area na yon, rapid testing na naman siya, pero yung isasubmit niya yung result nun, yan na rin yung gagamitin niya para sa next na area kung saan siya marorotate. So, oo sir, kahit in Ilocos Sur yung residence niya, kailangan pa rin niyang mag-submit for rapid testing. Okay sir, salamat. Hello po. Sino dito yung nag-raise the hand na tatay? Ma'am, sir? Ma'am, hello. Good morning, ma'am. Ma'am, siya ti mother nila. Good morning, ma'am. Madam, magkuman lang ma'am ito na ag-duty da masapol nga uniform da or ag-civilian dan tulatan, ma'am. Adda iti specific na uniform da, ma'am, na sumrap dan ko DJ hospital. Ken adan to ti additional pa nga uniform da DJ special area. Like for example, na DJ da LR, when na DJ labor room, ken DJ delivery room, ada tay kunada nga scrub suit nga usarenda, ken lab gown nga usarenda, ma'am DJ. Aside from DJ white nga uniform da, DJ dress nga white for DJ babae, ken DJ full white nga top ken pants para han DJ lalaki. Ngam da kam nga parents ni mga provide ka DJ ma'am nga uniforms da. Yes po ma'am, agpadait kayo. Okay ma'am, thank you. Thank you much, ma'am. Hello, ma'am. Ay, good morning, sir. Hello, deputy husband ni Monali Palos. Then, sir. Kahit ko malang damagin, regarding the affiliation the GNT Ilocos Sur Provincial Hospital, di ba the GT isolation facility di Ilocos Sur? Are they safe, DJ, ma'am? Duty ka ma for the days?
Adati consultation nga in Kwame Matiji Gabriela sir inted dang area nga mabalinla ang pagipanan iti estudyante is PDA ward, OB ward, LR, DR, Ken OR sir. Dijay la ang area ti mabalin nga pagyanan ti estudyante. And once nga dijay the area digiti nga estudyante, dijay that they are not allowed to go out of the area until the NP duty hour da. So they are not allowed to roam around the facility. Okay, ma'am. DJ, regarding pa DJ ko, ma'am, DJ antigen test da. The antigen test da ba is every how many days the validity na no pa according to policy ti IATF or the provincial disaster risk. Regarding DG antigen, kasi di ko na ni Sir Lim Tatay, no sumrat da DJ, like for example, Gabriela kung mati ayan ti rotation na tatay, ag antigen test done before the exposure da, kasi nasa nga requirement ti hospital DJ, dapat ada ti antigen result nga i-present da gito nga estudyante tayo, can pati ni clinical instructor rin. So, one day ti validity na ti antigen test. So, dapat a day before nga ag-duty, dapat ada ti salamapan ang antigen test iti usaren na. Based DJNT protocol ti province nga one day validity la ang iti antigen. Tapos into nung tumanen mapan iti other area or other hospital, like for example, mapan po DJ estudyante tayo, DJ sinait, okay, masapol nan tumanen ti ag-present iti antigen test. So dapat before manen, a day before manen nga sumurap DJ hospital, DJ kumanlaangan nga dapat nga antigen test kasi one day lang garod iti validity na dating antigen test tayo. Mano ba nga aldaw iti pinag-duty dati may isa nga area, ma'am? Kasi no ko na mga ti validity ti antigen is one day lang. So therefore, no lima ko mga aldaw ti duty dati may isa nga area, di maminlimada nga agpaswabing. Am I correct? Sir, answer. Once lang as, di ba DJ yan sa kuma Gabriela, duty ka for 5 days. On the first day, DJ lala ang present iti negative na antigen test. So you mean 5 days? Mano ba ti aldaw iti usually nga duty da, ma'am? Hello sir. Yes, sir. DJ Hello? kuana, sir. Yes. Mano ba nga day city kuada, sir? Iti duty dati may isa nga certain area, sir. Kuma. Yes sir. Regarding data sir, the number of days na ikikita mi possibility nga dire-diretso sir tapno malesen de ko aro nya de malesen de pina burden ti na duty da. So ti minimum iti pana duty da na makikita mi schedule is 5 days. So like for example ko na nag-duty da kan nga area 5 days nga dire-diretso da kada nga area. I mean, so for example ko medyo Gabriela 5 days nga dire-diretso di nga duty. So iti kayat na sa wen, sir, dahil antigen na arami din, iso dahil iti allocate for the 5 days nga pinag-stay da diyan ti hospital, kasi ay kuma? When no, everyday When sir, kasi sir, ti ko na dahil nga minkit, per rotation dahil sir. Sir. Tikuan namin din sir per rotation yamin din antigen test. So like for example no mapanda yung ti area da yan di delivery room maminsan agi-submit da iti antigen test prior ti entry da kanda yung area. So the antigen test dan good for 5 days or within the duration ken da clinical exposure dan ken da area. So no let's say 5 days or 7 days ko maday nga duty da
nakisubmit na ko matatan, 5 days met 10 or 7 days nga validity na dayayen. Sadan to lang agi submit manen, no mapandan to man iti sa bali nga area. Okay, sir. Medyo lang ti kahit ko nga damagan, sir. Thank you. Sige, yes sir, thank you. Hello sir, good morning. Yes ma'am. Sir, di ba example DJ kung nga 5 days or 7 days lang nga validity na no DJ document may isang certain area. Ket agpa antigen dan to manin api mabalinta pa kung mga usaron DJ PhilHealth da sir ko tiamo ti PhilHealth ko maminsan lang. When ma'am, so data card ma'am, timesa nga ko. So data timesa nga problema. Tanda di antigen ma'am ket i-shoulder ngamin ti estudyante di jayen. So like for example ko nuhan ko mga kaya i-shoulder di PhilHealth ti antigen ti estudyante kapilitan nga i-shoulder no kwa iti ko di estudyante or ti parent. So, DG Antigenda, sir, da kabiti agbayad. Ada bayad na, kumbaga. Tata ma'am when kasi no asparigan ko ma'am no RHU ti pangalaan ti antigen ti rate nan sa ma'am ket mga if I notice na yan, mga more or less 900 depende kami di municipality. Okay. Pero hindi ba dapat require yun ng school, sir? Yes ma'am, nire-require ng school yon pero hindi sino-shoulder ng school yon. Hindi shoulder ng school. So, di bale, ang mga estudyante ang may sagot nun. Yes ma'am, okay. Ada lang amin ti concern ko, sir. Adya na naka-start namin han ko na pa-start dito meeting. So nga mangap nga pa. So anja pa ilaunay nga mag-grasp amin dito nagpapatangan yun dito sir. So from the previous ones that I have heard, dagiti yan ti parents dagiti concerned about dagiti antigen, dagiti pinag duty ada ngamin ti concern ko nga what if nag-duty dita Gabriela for example nag-duty ta for 5 days for 5 days kaya ti problema ngamin ada ngamin ti masakit DJ balay which is ang dialysis. So nga for what I know antigen kasla kanyan dito abroad sir ngamin we are doing it like twice a week tapno ma-monitor mo sa nga tao kasi hindi ka amunod sino tagiti makasasalamuham that for the safety for the family or for the safety for everyone and ti kuha ngamin dita no 5 days ko madijay tapos everyday nga agaw awid ni ading ko. At syempre kay Asidegme Gabriela from Bantay ko na Taylatan or somewhere, yes, it's close by. So, nyatayen, ti ko lang aming syempre dagiti makasalamuhanan to, di tayo may amo. No, kasano, kay DJ Kabsat ko nga may sa DJ Balay, kay prun ti sakit. Antay may amo no kwata, adda ti sakit na ti ko ti puso, tiko ti kidney na dialysis ag dialysis so na twice a week. So dahil may ti concern ko nga mesa sir. So nga I don't mind nga mag-duty ko maisona ngim dahil namin ubingken masaksakit ti kadwa ng DJ Balay. Tada kami namin abroad. So DJ kasla senaryo nga DJ kay medyo kasla risky kuma kanya DJ Balay. Kasano nga taday, sir? Oo, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, regarding data concern nyo, ma'am. Kasi, ma'am, tinai-propose ngamin. Actually, tinai-propose ti hospital. Ngano, dati pa nakabalin na. Dagi estudyante
ti movement da lang during clinical practicum. Hospital ken da jay paka-in-house da. I mean, the in-house nga unada, ma'am, during the within the period, iti duration, ti panag-duty da, ada ti may isang area lang nga pagyanan ti estudyante. So like for example, ma'am, to naka-designate ko pagyanan ti estudyante, kada ti school facility ti movement lang ti estudyante, DJ hospital ken DJ pagyananda. So handa nga in isan Mabaling suggest nga rumwar. malagi hindi nga mabaling nga rumwaren. I mean akit di lang pagyananda ken DJ lang hospital ipapananda during the period niya nga agkwada ag clinical duty da. So no regarding ba DJ ma'am DJ ag antigen no kasparigan ko mga agawid da estudyante before they nga agawid da adda nga minti exit nga rapid testing na. So mabalin nan to agawid no provided nga malpas the duty da can they to rapid testing nga negative result. Okay, sir. Sir, thank you. I got it. And one more question, follow-up question, sir. And DJ yan di pa ka-in-house on the circuit provided the school or additional payment nga bayadan ti parents or guardians ti ubing. Hindi kami nangigamin, sir, tatay. Aside from the antigen nga i-provide me or i-provide ti parents. Ma'am, regarding the yes. Yes, ma'am. Ma'am, regarding the pagyananda, ikon consider mi ngamin ma'am nga di eskwela. Ikwa. Ipaka-in-house ang estudyante. Kasi ikukuha mi nga i-pa-approve. Okay. Eskwela nga ti paka-in-house san lang ti estudyante kay din eskwela para at least malesen din ko para at least malesen din the financial burden then ti estudyante. Okay. So ti makita laing ngayon nga i-shoulder to DJ estudyante kaya DJ food expenses da. Ngam ti ko kami tapno lesson pa da jiket ko i-try nito kay provide an iso dati cooking utensils kano sparigan ko no schedule dang duty kada ito no week mabalindan no mapandan to jayen mabalindan itugo DJ food supply dan mabalindan to bagluto di kay. Oh, okay. Sorry again, sir. For a month ko di GNT kwada sir niya. For a month ko mga schedule da. Di ba sabali ti pa kay destinuan da? Mga manok, mamin ano da ko mga may destino ti makabulan. Kasjay, kada no kasya no nga, kasla ko, okay, for this month of June, kasla ko 5 days da napanda ti Gabriela ko ma, sir, after ba day jay, another duty ulit yes. For that month? Ma'am. Hello, ma'am, pakiunatan. Yes po. Yes, ma'am. Ma'am, pakiulit man. Okay. For a month ko ma, sir, how mamin ano dang ag duty. Like after ko mati, for example, 5 days da di Gabriela. Tapos after day jay for this month of June kas pangarigan tanang rugida ko ma dito month of June. Nalpas da di yan ti duty da di Gabriela. Ti 5 days addan tupay ba ulit for this month of June kas pangarigan mamin ano dang ag duty
paset ti makabulan, sir. Tapno ammo kasla mga patapat tamin no mano iti mabayadan mi ti antigen kasi halos twice dami nga take before and after tapno safe da nga makaawid. Yes, ma'am. So regarding the number ti days, ma'am, ting ikumpleto kami ti estudyante, ma'am, no, ti standard na niya nga number of hours da per subject namin is 153 hours. That is equivalent iti 20 to 21 days. So with Okay. well, ma'am, in no dire-diretso, ma'am, no dire-diretso excluding ti Saturday ken Sunday ko oray Saturday Sunday ko that is 21 days. Ngem no i-divide tayo iti week ko that is 1 month nga dire-diretso da nga duty. Kasi ay well, ma'am, pero For one semester data or for just one for no, just ma'am. the month? For the whole duration iti ko, ma'am, ti semester. Okay. So nga Yes, data ma'am. sir, ti kaya ko pa nga ma-clear the per semestral or for the monthly nga kuan. Okay, I got it, sir. Thank you very much. But if there's something Yes. that's very important for her to attend to, kasi sa bali ngamin ti case ngamin ni Rachela Pugal, I don't know if she mentioned about it. Yan ti da kayo nga instructors na or yan ti advisor na. I hope she will be considered about it. I cannot say it details here, sir. Maybe I can talk to you nga duwata lang, sir, about regarding that kasi personal ko sir. So I hope that will be considered also. And thank you for the information and God bless, sir. Thank you, ma'am and sir. Yes, ma'am. Okay, ma'am. No, dati question nyo, ma'am, mabalin yung tulat nga idamdamag hindi advisor da. Ano ka? Okay, sir. Thank you very much. Okay. So regarding kidi, ma'am, regarding the schedule ti duty da, haan nga aming no the diretso nga 20 days, ma'am, or 20 days nga buo nga i-duty da, haan nga aming nga possibility, ma'am, nga dire-diretso ket for the month kada ito nga month may isa nga dire-diretso nga siya baka isigit-sigit mi da ma'am ti kastana or ti kikitabi pa ngamin, ma'am, nga kuana kasi aming nga may finalize ti talaga nung schedule na kita amin no nya ti talagang kasyaatan nga action wala strategy ka dejay kasi ti kuko ami, ma'am, ket ti dati ngamin ke every week ke dati sa value or every 2 days ke sa value ti estudyante nga i-rotate ka diyang area. So kikita mi, ma'am, the possibility na like for example ko per group ilipas na amin the number of hours na sakbay nga sabay nga man nga mapanti sa bali nga grupon. Like for example ko group A ko composing of 5 students, let's say group A ilipas na nga aming the number of hours done for the whole sem. Like for example, group A tatanga month, group B no next nga month, group C ti next nga month. Tapno at least, ma'am, the month of June, group A ti may lipas amin. So dagi ti kikita ni nga arrangement. Pero hami nga may finalist, ma'am, takita amin to no kasano di kasyaatan nga course of action para dagi scheduling da. Okay, sir. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay po. Sir, so since hindi pa naman po finalize po yung mga sinabi niyo po kanina, matanong ko lang po, sir, kung kailan po yung estimated niyo po na pag-start po ng duty nila? And yung mga documents po ba na gagamit na kailangang i-process is kayo po ba yung mag-aasikaso po? Mama, regarding the ko, ma'am, the kailan start? Kailan mag-start? Kasi ang tentative na schedule ng namin, ma'am, ng opening of classes for the next school year is August. So titingnan namin, ma'am, yung possibility na as early as October, madedeploy na yung estudyante.
Kasi kailangan mo nang i-settle yung mga ano ma'am, yung mga requirements sa school before sila pupunta sa clinical area. So regarding din naman ma'am sa Sige sir, continue po. yes ma'am. Yes ma'am. Ma'am, regarding din sa ano ma'am, yung sa schedule, yun lang yung hindi namin na finalize. Pero yung mga policies ma'am na na-mention kanina ni Ma'am Cecil, more or less yun na yung mga existing na policy kasi galing yan sa ano ma'am, galing yan sa hospital mismo kung saan mag-duty yung estudyante. So yung schedule ma'am, we will inform you ahead of time pag ma-finalize na namin. But we are looking into the start ng duty as early as September or October ganun. Kasi ma'am hanggang December kasi yung per semester. Okay po. And one thing po sir is before po na paki-finalize din po yung mga financial expenses po nila para yung mga parents or guardians alam po kung magkano po yung i-ready po naming money po para sa practicum po ng mga bata. And mag-request din po sana ako ng another meeting or consultation po together with the parents or guardians and yung mga students po na mag-enter po ng practicum. Oo, ma'am. So, ma'am, regarding yung mga form din na tanong mo kanina, kami yung magbibigay ng forms, ma'am. Pero yung processing sa estudyante na yun, ma'am. Bale, sa barangay lang naman yata, ma'am, yung signatories. How At saka about sa RHU. How about po yung mga kailangan po yung mga city or yung RHU is since dumadami po yung cases po ng city and MECQ po, may tendency po kasi na hindi po sila open yung mga pagpapaprosesan po ng mga documents nila. Paano po yun? Oo, ma'am. So regarding naman ma'am, kapag for example hindi nagke-cater sa RHU, basta ma-inform lang kami ma'am, then titignan namin yung possibility na pwedeng sa barangay na lang i-secure yung mga documents na yun. Okay po, sir. Suggestion ko lang po sana, sir, if since may mga documents po na kailangan i-process ng RHU, why not po kayo, yung clinical advisor po, na lang po yung, kumbaga isahan na lang po yung pupuntang magpa-process po. Para makaiwas na lang din po and safety po ng mga estudyante po. Kailangan niyang pumunta sa mga different municipalities, and every municipality kasi meron silang separate na policy regarding sa entrance ng tao na hindi resident sa municipality yon. So kaya ang magpa-process nun is yung estudyante kasi sila na yung nakatira doon, at yung estudyante kasi ma'am ang kailangan mag-submit ng antigen. Yes. Sir, regarding sa safety ng estudyante natin, hindi naman sa sir, although sa Gabriela is a COVID hospital, no? Hindi ibig sabihin sir na doon sila sa area mismo ng merong COVID magduduty. Kasi nakaseparate yung ward for COVID patients at saka sa ward na pwedeng pasukan ng estudyante natin. Kasi sa hospital, kung saan sila ma-expose, very specific sila kung saang area lang sila po pwede mag-duty. So, ibig sabihin, yung area na yon is least chance na magkakaroon ng COVID transmission. So, in terms of security, sir, yun yung isang tinitignan ng hospital na dapat yung mga less lang na risky areas sila mag-duty, and at the same time in order
Hello, hello sir. Hello sir. Yes, sir. Sir, what assurance can we get from the school that the Yes, students sir. are very well safe? Ay, hello, sir? Hello po. Safety of the clinical instructor. So, sir, regarding sa assurance na sinasabi nyo, ang assurance that we can give you right now is Yes sir. we will strictly promulgate yung policies na formulate, sir. Kasi yung mga policy na yon are created in order to ensure safety of both students and the clinical instructor. And if the student failed to comply with the minimum requirements na nakasaad sa protocol, the students will be automatically removed from the list of students who will undergo the clinical practicum. Okay sir, how about the place where the student will stay after their duty? Is this safe? Yes sir, regarding sa sa area, sa school kasi namin propose, no? Yes sir. At saka yung school sir namin hindi open for other students na walang official business sa school. So for example, yung mga estudyante lang at yung mga faculty lang ang pumapasok doon. Other than that, wala nang allowed na na makakapasok sa school. And regarding naman sir sa specific na facility kung saan sila titira, parang we consider that as as off zone para sa mga visitors. So ibig sabihin, kapag yung facility na gagamitin ng estudyante, sila lang mismo sila lang ang gagamit noon at walang ibang estudyante or even the faculty na pwedeng lalapit sa kanila. Kasi we consider na yung yung area na yon ay risk sa transmission kasi nga yung estudyante are exposed sa clinical area. Okay sir. I've been there before in your school, and before I saw that plenty of people come and go outside your school. And how can you prevent this? Yes sir. Regarding yan sir, kailan kayo nagpunta sir? Hindi ba yung time ba ng pandemic? Yes sir. If I'm not mistaken, March like this. Yes sir. Regarding yan sir, merong sa gradual reopening ng face to face namin, mas strict na yung policy na i-implement sa school kasi meron ng designated entrance and exit at merong schedule lang ng estudyante na pwedeng papasok sa school. So like for example, kapag yung estudyante hindi naka-schedule na pupunta sa school, hindi sila pwedeng papasukin. And regarding naman sir sa time siguro na nagpunta kayo sa school, that is the time na distribution and collection of module. Kasi talagang yung time na yun sir, yung estudyante mismo ay open silang papasok kasi sila yung naka-schedule na pupunta sa school. But those individuals that do not have official business or transaction sa school are not allowed to enter, of course. Okay, sir. How about the shuttle service, sir? Do you provide shuttle service for the students from going back to the school after their duties? Okay. Sir, yung transportation, sir, school will not provide the actual na transportation, but maybe we can arrange
a transportation vehicle for them. However, the payment or the financial aspect for the transportation will not be shouldered by the institution. Yeah, yes sir, I understand. But if you want safety for your student, you should provide shuttle service especially for them, only for them. I don't care Oo, how sir. much Yes, sir. We I will don't care how much the payment you want, but this should be provided by the school. Oo, sir. Yes, sir. Regarding that one, we will surely arrange yung transportation nila going and coming back sa school kapag doon man yung natin, yung in-house ng mga estudyante natin. Kasi we can even ask si Transco para i-hire natin for the service. And we can arrange the fee for that. Other concerns, sir? Okay na po, sir. Thank you for your time, sir, and understanding. Sorry if I'm getting rude, but I'm only seeking for the safety of the students. Thank you and God bless. Good day, sir. Okay, sir. No, sir. Hindi ka naman, you're not sounding. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Okay, ma'am, sir. Dapat ti kuha tayo, ti concern tayo. And ma'am, sir, we will be try minto nga kwa, try minto te create iti group chat para ti guardian ti healthcare students so that every now and then mabalingin kami nga gi-post ti updates, and you can also post your concern kapag meron man. Hello, sir. Ito. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm Rosaline. Sir, damage manno ko. Lumalpas sa DJ na alaming ang cases mi, sir. Dati second year na ta, maka-board exam kami, sir. When miss na makumpleto yo? Okay, sir. Thank you, sir. Oo. Kasi pati pahingamin ti kwa, actually ti concern tayo ti cases ket halang ka yan ti kwa, halang yung ti first year. Kasi dagi pa current nga second year, kata, ken daga dyan na grade war pa lang di last year. So more or less, ti problema tayo nga cases ke for 150 students. So nga you expect nga at dati sa baling schedule, dati specific nga schedule yung adan tumot ti sa baling schedule ti second year tayo, ada mo sa baling schedule to ti graduate to pa lang iti 2020. Ken ti mesa pa nga kitaan tayo ket kwa UNP midwifery program ket agala da mo iti cases. So nga medyo adote kaagaw tayo iti delivery cases. Okay, so dapat salud-salud yung ma'am, sir. Sir, additional, how about po dun sa return day mo? Kailan po siya ma-held po, sir? This first semester, kapag okay na yung application natin for limited face-to-face,
Pero habang hindi pa okay yung application natin for the limited face to face, we will continue with the flexible learning muna. Okay, sir. Thank you. Okay, so no awanti kwata yun ma'am, awanti saludsod tayon, we can end the consultation and we will be inviting you sa GC na i-create ni Ma'am Cecil para at least ma-inform namin kayo if there is any changes or you can simply send your concern through the GC. And ma'am sir, if possible, no open to ti panagpabakunaanin iti COVID-19. So kindly please encourage our students na magpabakuna rin kasi we are looking sa sa potential na baka re-require ng hospital na kailangan vaccinated yung mga students na papasok. Okay, dapat saludsod tayo, ma'am sir. How about ni Ma'am Lika Pagod? Miss Mona Lipalos? Cheryl Ann Cardenas and Miss Roselyn Rosimo kasi naka-raise the hand. Ay, okay na, sir. Nandiyan nga na kwadeta tatayin. I was raising my hands before. Okay. Thank you, sir. God bless. Yes, Clear po, ma'am. sir. Okay. Okay, ma'am. So, naawanin ma'am ti saludsod tayon. So, we can end the consultation and have a good day. So, thank you for your time. Thank you, sir. Yes, ma'am Roselyn. Sir G, kano ko sir, referral ti vaccination para digiti estudyante? Ano sir? Yes, ma'am. Regarding the vaccination, no, that is schedule yun to para ti estudyante. I mean, the municipality kasi as of now, ting ikukwada lang, i-cater da pa lang ket dagiti merge tapos dagiti senior citizens sa tinex. Pero in case to laeng nga i-open dan to ti public, mabaling nga i-submit tayo ti bagi tayo for vaccination kasi future trend to siguro dahil nga i-require. Although as of now, handa pa i-require. Just in case to laeng nga i-require dan to ti masangwanan. Okay sir. Thank you. Ayan, hampay lang mandatory as of now, pero dahil nga amin ti mapurpursini. Okay, ma'am. So, ma'am, sir, no awanin, so we can end the session. So, once again, thank you for your time and please get in touch through the GC na lang. So, thank you. Thank you. Thank you, sir.